laag nga katawhan. Adunay panahon ako nawala, misubay sa dalan nga malua. Kung na kinabuhing makasasala, salamat kang Jesus, giluwas ako. Dalaygon ka, o Ginoo, sa kaluoy mo kanako. Salamat sa imong gugma, ngaway paglubad. Kung wa ikaw, wala ako dinhi, niining sikpit nga dalan. Kung wa ikaw, dili unta ako makaawit sa pagdaig. Okay, mayong aga naman sa atong tanan. Kag Happy New Year sa atong tanan. Maingon sa langit. Daw kasano lang, hari na kita karon niya sa 2026. Bago nga tuig sa aton kabuhi. Nga gindugang naman sa Ginoo sa aton. Gani aton pasalamatan ang aton buhi kag manuluas nga Dios. Sini nga tuig nga iya naman gin grasya sa imo sa akon sa aton tanan. Sa aton dinadanan nga mga maukod nga tagpalamati, happy New Year gid sa inyo tanan. Dalaygon ka, o Ginoo, sa kaluoy mo kanako. Salamat sa imong gugma. Pasalamat kita sa Ginoo nga aton nalampuasan ang another year naman sa aton kabuhi. Nga nangin malipayon kag nangin madinalagon kita. Kag nalayaw ng Ginoo nga wala igid kita ginpabayan sa bugos nga tuig nga aton pagpanlakatan. Dalaygon ka, o Jesus, tungod sa gugma mong bugos. Dalaygon ka, Ginoo, tungod sa imong kaayo. Kung wa ikaw, wala ako dinhi, nining dalan nga sipit. Kung wa ikaw, di ko makaawit sa pagdaig sa Ginoo. Dalaygon ka, o Jesus, tungod sa gugma mong bugos. Mayong aga sa kay Ma'am Jinilyn Manero Abondo. Happy New Year! And thank you so much for watching. And also, Happy New Year sa kay Al Heroin. God bless. Good morning, Pastor. God bless. Good morning. Happy New Year sa imo. Nining dalan nga sipit. Wa ikaw, di ko makaawit sa pagdaig sa Ginoo. Kung wa ikaw, di ko makabalik, niining dalan sa langit. Happy New Year naman sa kay nung GC Nicolas Ortiga kag sa imo bugos nga panimalaynong Happy New Year. Good morning. And also Alumbro Gallantes Jima is watching. Good morning. Happy New Year. Happy New Year. Nagmamahal, nagbuwis ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng mga makasama. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM nga nagapalayag gikan sa kabukiran sa Bantayan B, Kabangkalan City, Negros Occidental.
ang katuyuan sang Bantayan Community Radio amo ang pagpalapnag sang mayang balita sang aton Ginoong Hesukristo. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM. Mayo nga aga, habyan, welcome naman sa aton nga programa, ang pagpahanumdom sa pulong sang Dios sa matag adlaw sa aton kabuhi. Upod sa inyo alagad sa kahanginan, Pastor Arnel Medis. Okay, sa liwat mayong aga, kag Happy New Year sa aton tanan. Dalayawon ang Ginoo sini nga aga, kag sini nga adlaw sa diin gintagaan kita sang isa ka maayo nga pagbutlak sang adlaw, kag pasalamat kita sa bugay kag grasya gid sang Ginoo nga karon nga aga. Aton naman makita, aton mabatyagan ang tuman nga kaayo kag grasya sang Dios sa aton nakabuhi. Now, sini nga aga aton basahon ang Hebrews chapter 14 or Hebrews chapter 13, the beginning verse 14 down to verse number 21. Basahon na to ng pulong sa Ginoo nagasiling. Kay wala sing permanente nga syudad para sa aton diri sa duta, kundi ginapangita ta ang isa ka syudad nga palaabuton. Gani ihalad ta sa gihapon ang pagdayaw sa Dios. Subong aton halad paagi kay Hesus. Nga mo ang halad nga ginbungat sang mga bibig nga nagatuad sa iyang ngalan. Hindi kamo magkalipat sa paghimo sing maayo kay sa pagbinuligay, kay amo ini ang mga halad nga nagapahamuot sa Dios. Tumanan ninyo ang inyo mga pangulo kag sunda ang ila ginsugo. Sila amo ang nagabantay nga wala sing paghuway sang inyo mga kalag, tungod kay dapat sila maghatag sing husay sang ila pag-alagad sa Dios. Kung nagatuman kamo sa ila, mag-aalagad sila nga may kalipay. Kung hindi kamo magtuman sa ila, mag-aalagad sila nga may kasubo, kag hindi ini makabulig sa inyo. Padayunan ninyo ang pagpangamuyo para sa amon. Napatod namon nga matinlo ang amon mga konsensya, kay luyag kami maghimo sing matarong sa tanan nga tion. Kay pangabay pagid ako sa inyo, nga magpangamuyo kamo nga pabalikon ako sang Dios sa inyo sa labing madali. Ang Dios nagbanhaw sang aton Ginoong Hesus gikan sa mga minatay, nga mo ang gamhanan nga manugbantay sang mga karnero tungod sang iya dugo, nga paagi sini napalig-on ang wala sing katapusan nga kasugutanan. Kabay nga ang Dios ang paghidait, maghatag sa inyo sang tanan nga maayo nga butang, nga inyo kinahanglan, agod matuman ninyo ang inyo kabubuton, kagabay nga paagi kay Hesukristo, himuon sang Dios sa aton ang iya nahamutan, kag sa kay Kristo ang himaya nga wala sing katapusan. Kabay pa ang Ginoo gid magapakamayo sa iyang mga pulong nga aton ginbasa sinigid nga aga. Amay nga langit nun kag Dios nga gamhanan, dalayawon ka sa amon kabuhi, nga amon Ginoo nalampuasan ang tuig 2025 nga imo gid ginpabatya kag ginpakita sa amon ang imo tuman nga grasya, tuman nga kaluoy kag gugma sa amon nakabuhi. Salamat Ginoo nga ari kami karon sa bag-o nga tuig. Habang Lord, kami nagapangamuyo sa imo. Nga ining bag-o nga tuig nga imo ginahatag sa amon. Kabay Ginoo nga isa ini kadako nga pagpakamayo naman sa amon. Ikaw naman magatipi kag magaupod kag magabantay sa amon nga journey sining tuig 2026. Hopde kami Ginoo kag ginasalig tugyan namon sa imo ini nga tuig kay way man kami mahimo ko sa amon lang. Kani ang tanan salig tugyan namon sa imo subong amon Dios ka personal nga manuluwas. Hopde kami Ginoo sining nga aga sa amon Ginoo nga pagpamalandong sa imo mga pulong. Amon ang pangamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus nga amon Dios ka personal nga manuluwas. Amen. Okay, sa liwat mayong aga kag Happy New Year sa aton tanan. Kag dalayawon nga Ginoo nga sa diin sini nga aga makapakig-upod naman kita sa inyo pinagi sini nga programa. Ang pagpahanumdom sang pulong sang Dios sa matag adlaw sa aton kabuhi. Now, sini nga aga diri sa Hebrews chapter 13 beginning verse 14 to 21. Aton paghahambalan ang ginatawag reflection and resolve for this new year. Aton pa mga kabyanan,
Samtang aton pamalandugan ang nag-agi nga tuig kung daw ano kaayo ang Dios sa aton. Kag sa aton nga pag-atubang sining bag-o nga tuig naman, abyan nagariman gali sa aton ang Dios. Nga sa sini nga kalibutan, sa aton nga kabuhi, nagariman gyud sa aton nga ang aton pagkabuhi sa matag adlaw nga tanan ka sa matag tuig nga tanan, grasya gid lamang sa Dios. Kung wala ang grasya sa Ginoo, kag kung hindi tungod sa Ginoo, mabudlayan kita sa aton nga kabuhi, kag mabudlay ang pagkabuhi kung hindi tungod sa grasya sang Dios. Kani abyan sini nga aga ang writer sang Hebrews naga-encourage sa aton nga magpadayon kita sa pagsunod sa Dios, kag magpadayon nga aton ipokus ang aton mga mata, ang aton pagtuo, ang aton pag-alagad dira sa Dios. Kag sa sini naman liwat nga tuig, aton naman liwat ipakita, kag aton naman liwat pamatud-an sa aton nga kabuhi, ilabi na gid sa Ginoo nga ang aton pagkabuhi sining kalibutan ina bangod kag tungod sang grasya gid lamang sang Dios. Kung hindi tungod sa iya, kag kung wala ang Ginoo, kung wala si Kristo na pagkatao sining kalibutan, iwala-wala gid kita. So, una sining nga aga, ano ang dapat naton binagbinagon? Agod nga aton pamatud-an kag aton himuon sini naman liwat nga tuig. Siling sang verse number 14, ari diri mga kabyanan. Siling niya, kay wala sing permanente nga syudad para sa aton diri sa duta, kundi ginapangita ta ang isa ka syudad nga palaabuton. So una gali sini nga New Year, ang dapat naton himuon kag dapat naton pamatud-an kag dapat naton igakabuhi abyan amo ni. Una, always remember nga umalagi lang kita sini nga kalibutan. Hindi kita taga diri. Always remember sa ginatawag naton eternal home. Kabay pa abyan, no? Amo na nga sini nga bag-o nga tuig. Kung ikaw isa ka tumulo, ako nga isa ka tumulo, kita nga mga tumulo, abyan. Magpadayon kag indi mga kabyanan magkalipat sa Dios kag indi pag-ibutang ang imo pagtuo, ang imo pagsalig diri sini nga kalibutan. Kati kabalo kita nga ini nga kalibutan nya malagi kag wala ta diri nagadugay, wala ta diri nagatinir. Wala ya sang tao nga diri magatinir sini nga kalibutan, wala. Handuma mga kabyanan ang palaabuton naton kag ginatawag eternal home. Amo niyang dapat naton himuon. Amo ni ang dapat naton binagbinagon sa aton nga kabuhi nga indi kita taga diri, nga indi kita magdunar magtinir sini nga kalibutan. Kung nganon mga kabyanan, indugan ta nga aton no pagtuo. Dira kay Kristo Jesus, pabilin kita sa iya. Kaya nga ginatawag kita siling niya, we are just a pilgrims of this world. Umalagi. Sumalayhaw. Umalagi lang kita sa kalibutan, hindi kita yung magdugay. Pila gidabi idaron tadi sa kalibutan, makalabot kita 100. Pero hindi kita diri sa kalibutan magdugay. That is why mga kaabyanan sining aga. Sa pagsulod gid sa bag-o nga tuig, wala kita sang iban nga dapat panumdumon kag paminsaron ang palaabuton nga ginharian sang Dios. Amo na nga aton pagtuo pabilin dira sa Ginoo. Hindi kita magpalayo, hindi kita magpamulag sa Dios. Kay siling niya, kay wala sing permanente nga syudad para sa aton diri sa duta. Ano pa? Kundi ginapangita ta ang isa ka syudad nga palaabuton. Amo na yagin saad sang Dios, no? Isaad na sang Dios ni Kristo Jesus sa iya gintuton-an. Dira iya sa may John chapter 14, di ba, no? Kunin mo lang tawon. Kag ikadua, nga makita naton verse 15 kag 16 ano pa ginambal niya. Siling niya, gani ihalad ta sa gihapon ang pagdayaw sa Dios subong aton halad paagi kay Jesus nga amo ang halad nga ginabungat sa mga bibig nga nagatuad sang iyang ngalan. Hindi kamo magkalipat sa paghimo sing maayo kag sa pagbinuligay kay amo ini ang mga halad nga nagapahamuot sa Dios. Abyan, koto kinigugmag sa Ginoo. Una, siling niya, kaya hindi kita, tungkol nga umalagi lang kita diri sa siningat uta, siling niya, ang aton pagtuo, ipahamtang naton sa palabuton, nga syudad nga mo ang pagkari ni Kristo Jesus. Dira kita iya permi maminsar. Hindi kita magpabilin sininga kalibutan, nga daw diri na lang kita maistar. Kaya nga, umalagi lang niya.
O kita mo, ang mga kaysa mga binulan, mga nga siling naton hindi na inog bagyo pero nagabaha sa pipila ka mga lugar. Ina nagapakilala nga ini nga duta. Kag diri sini nga duta, hindi kita diri iya magdunar. Hindi kita diri iya magdugay. Pagabot ka ng tiun nga magataliwan kita diri. So ikadua, tungod kay siling nga una panumdumon dagi datong ginatawag eternal home, ikadua diri siling nga we should express our gratitude to the Lord. Ina na ipakita ginato nato nga pagpasalamat sa Dios. Paano? Siling nga gani ihalad na sa gihapon ang pagdayaw sa Dios subong aton halad paagi kay Hesus nga mo ang halad nga ginbungat sa mga bibig nga gintuad sa nga nagatuad sang iya ngalan. Siling nga abyan no? Continue to worship. Padayon kita iya sa pag-alagad sa Ginoo. Hindi na kita maguntat, hindi na kita magtalikod. Kamangita pa kita sa mga rason nga kunano dira. Ang amon na kay nga mga kaabyanan kanugon sa mga tinion nga magtalikod kita sa Ginoo. Mayo lang kung sa pagtalikod sa Ginoo, kung mayo lang sa hindi ta pagkatutom sa Ginoo, mayo lang kung hindi ta kuhaon sa Dios. Kung kuhaon kita, baano kita? Maano kita? Amo na mga kaabyanan, mintras nga buhi kita mga kabyanan, continue sa pag-alagad sa Dios, padayon sa pagsimba sa Dios, padayon sa pagsugid sang kaayos sang Dios sa imo kag sa akon nakabuhi. Wala na kita sa ibang panghimuon diri. Pipila na lang gid abi ka tuig itinirta sini nga kalibutan, labi kung nagaedad na ikaw 70. Oh, pila na lang kay siling sa Biblia, ha? Ang kabuhi sang tao karon 70 kung magalawig, paaman, pero wala na. So that is why abyan sini nga New Year, I hope and I pray nga kung tani ikaw kag ako, wala na sang iban nga himuon. Always and continue to worship God and continue siling nga sa pagsugid sang kaayo sa Dios. Kasi siling sa verse 16, hindi kamo magkalipat sa paghimo sing maayo. Kabalo kamo kabyanan ini nga paghimo sing maayo, ini nagasugid sang kaayo sang Dios. Ini naga-reflect sang gugma sang Dios. Ini naga-reflect sang kaayo sang Dios sa imo kag sa akong nakabuhi. Amo na abyan. So una, always remember nga hindi ta magdugay sa nga kalibutan. Ikadua, always express our gratitude. Siling nga, continue to worship. I hope nga kung sang tuig 2025, pero may kita gaka-late every Sunday sa mga prayer meeting, gaka-late kita sa mga buluato sa Ginoo. I hope nga sini nga tuig hindi na kita permi-late. Nga abyan amo ini ang gusto sang Dios sa imo kag sa ako nakabuhi. And then ikatatlo nga makita naton verse number 17a ano baliya? Tumana ninyo ang inyong mga pangulo kag sunda ang ila ginasugo. Sila amo ang bantay nga wala sing pahuway sang inyong mga kalag. Ikadua, so una, always remember our eternal home. Ikadua, always express our gratitude paagi sa pagpadayon, sa pagsimba, alagad kapag dayaw sa Dios. And then, ikatatlo nga magita naton dire siling nga, submit to your pastors. Submit to your leaders. They do their best to make you blessed. Wala naman sang iban nga inahandom ang inyong mga pastor. Always nalanggit nagapangamuyo. Always nagawali. Wala sang iban nga ginhandom nga amo nga aton kabuhi maga-reflect sang Kristo nga aton nga ginaalagad. Amo na ikatatlong himuon naton. Nga mga kabyanan, nga dapat kita paidalom, mag-submit, magsunod, mga kabyanan. Kay siling sang 17b, padayon naton. Siling niya, tungod kay dapat sila maghatag sing husay sa ila pag-alagad sa Dios. Kung nagatuman kamo sa ila, mag-aalagad sila nga may kalipay. Kung hindi kamo magtuman sa ila, mag-aalagad sila nga may kasubo kag hindi ini makabulig sa inyo. Submit to your pastors, then obey their teaching. Amo na makita naton. Abyan na mo ni. Kung naton dumdumon, ang tagsa kapulong sa Dios nga ginawali sa aton, hindi na ya para sa kung sakay sino.
kundi para na sa imo, sa akon, sa aton tanan, kay inang mga pulong nga ginawali nila, abyan pulong sang Dios nga magahatag sa aton sang insakto nga banas kay insakto nga kabuhi sini nga kalibutan. Kabalo ka mo abyan every time nga magwali ang inyong mga pastor, ni mga pastor nga gawali. Apang kung makita niya nga ang mga pulong sa Ginoo sa gihapon, wala nagaepekto kag wala sing pagbag-o sa aton nakabuhi. May dako nga kasubo kay nga aman. Ina nagapakilala kag nagapakita nga kita wala nagapamati, wala naga-obey sa pulong sang Dios sa aton nakabuhi. Od nga nun abyan makahatag ina sang tuman nga kasubo. Tuman nga kasakit. Amo na nga silinga sa sini nga bag-o nga tuig, always remember it, our eternal home. Always express our gratitude to the Lord by continuing worship, in doing and reflecting God's love. And always submit to your workers and obey their teachings. This is the will of God sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. They are guiding us in a godly living. Wala sang iban nga handom kag tinutuyo nga kita magiyahan sa balaan nga pagkabuhi sa matag adlaw nga tanan. Itiga paabot kita sa pagkari ni Kristo Jesus. No? Isa ka masubo mga kabyanan nga kung makabati gani kita sa mga wali nga daw kita ginaigo dayon naton panungkot kita nang ginaigo. Kabyan wala na ya sang iban nga panguna-una pa kundi kag agud nga ikaw kag ako matudluan sang husto kag Diosnon nga pagkabuhi sa sini nga kalibutan. Amo na yang handom, amo na ya ang balatsanggon, amo na ya ang matutuod nga pagpalangga kag matutuod nga pagsunod sa aton Dios. That is why mga kabyanan sa sining bago nga tuig, kabay ta kay ni makita sa imo kag sa akon kag sa aton kabuhi nga kita naga-submit to our pastors at kita naga-obey to their teachings. Kaya kung ginahimo nato nina mga kabyanan, may tuman nga kalipay sa pagkabuhi naton sa aton pag-alagad sa Ginoo. And then ikalima, sila number 18 kag 19. Padayunan ninyo ang pagpangamuyo para sa amon, napatod namon nga matinlo ang amon mga konsensya. Kay luyag kami maghimo sing matarong sa tanan nga tion. Kay nagapangabaygit pagid ako sa inyo nga magpangamuyo kamo nga pabalikon ako sang Dios sa inyo sa labing madali. Ikalima mga kabyanan, magkabuhi kita nga mapinangamuyoon. Ang isa sa mga problema naton karon sa aton nakabuhi, hindi na kita mapinangamuyoon. Kaya kung naton lang tawon, bisan pagani sa aton mga prayer meeting, pila lang ang nag-a-attend, mga tigulang lang nag-a-attend, pero mga people do laka ga-attend, ano? Pero sa Apostle Paul or ining writer sa Hebrews, nag-remind sa aton this year, kabay nga ang aton kabuhi magmangin mapinangamuyoon na. Isa ini sa pinaka-importante sa aton nga abyan. Nga dapat kita magmangin mapinangamuyoon. Kay ini gali nagapakita lamang nga ikaw kag ako nagasalig sang pagtipig sang Dios sa aton. Kung ikaw kag ako nagamapinangamuyoon. Pirmi kita ga istorya sa Dios. Abay pa nga sa aton nga pagkabuhi nga tumuluo. Isa sang tagaan naton sa dako nga importansya ang pagpangamuyo. Okay man nga pangamuyo kita sa aton balay. Pero abyan, tagaan natong sang tuman kag dako nga balyo ang pagtililipon kag ang pagpangamuyo sa balay alampuanan. Ay isa ina sang pinaka-importante sa aton nga pag-alagad sa Dios. Nga may ara kita ginatawag corporate prayer. But the point is this morning, kabay nga ikaw kag ako magakabuhi nga
magmangin mapinangamuyon sa tanan nga tion sa aton nakabungi. Then ikanom, sa verse number 20. Ang Dios nagbanhaw sang aton Ginoong Hesus gikan sa mga minatay nga mo ang gamhanan nga manugbantay sang mga karnero tungod sa iya dugo. Ang siling sang verse 17 o verse 21b, siling niya dira, kag kabay nga paagi kay Kristo, kay Hesukristo himuon sang Dios sa aton ang iya nahamutan. Abyan namo ni sinigid nga aga. Naton ni nga magkabuhi kita nga pinangamuyon, kasiling niya tagai sang dako nga balyo ang buluhaton sang Dios. Higugma kay basahon taliwat siling niya. Ang Dios nagbanhaw sang aton Ginoong Hesukristo gikan sa mga minatay nga mo ang gamhanan nga manugbantay sa mga karnero tungod sa iya dugo nga paagi sa sini napalig-on ang wala sing katapusan nga kasugtanan. Kiling niya hatagi sang dako nga balyo ang buluhaton sang Dios. Ano man kasako sa imo, ano man kasako sa agon, ano man gakapoy sa imo, ano man kakapoy sa akon, tanan-tanan kay karon sa nga panahon, ang halos kalabanan always saying busy, busy, busy. Wala na kita panahon sa buluhaton sang Dios, but always remember, abyan, only the Lord can give lasting legacy. Ano man kasako sa imo sini nga tion, sini nga tuig nga nag-agi. Kada wala na ikaw panahon sa Ginoo, dumduma. Kaya na makasakuon naton sini nga kalibutan, ini makahatag sa aton sa ginatawag lasting legacy. Only God can give mga kabyanan. Gani, kung ano man ang ginhimo ni Kristo Jesus sa aton, sa imo. Kung ano man ang ginhimo sang Dios sa imo, sa aton, sa aton. Just imagine ano ba ang ginhimo, He gave His only begotten Son. Nagsakripisyo, napatay, nabannaw sa katatlong nga adlaw. Grabe ang ginhimo sa aton. Pero kita kaisa gapawala lang, wala na itong ginatagaan sang balyo. Tumdumon tagid, kung hindi tungod sa iya, kung hindi tungod sa Dios, amo na siling ko kagina. Kung nakalabot kita karon 2026 sa grasya kag bugay lang ni sang Dios. Hindi niya sa imo kag sa akon, kundi grasya sang Dios. Gani taga-ibog at ang buluhaton ang ginahimo ni Kristo sa imo kag sa akon sa aton nakabuhi. Kay ginpalangga niya ikaw, gintagaan niya ikaw bili, gani tagay man bili ang buluhaton sa Ginoo. Habyan, kabay nga hindi na ikaw mangin kontento nga magsimba lamang kang magpamati kang magpungko kag magpauli. Kundi kabay pa sini nga tuig, himua ang imo bahin para sa buluhaton sang Dios. Ano man ayhan, oh? Kung tani ara sa aton malatagi pusoon ang mapamangkot, ano bang mahimo ko, Lord? Ano yang mahimo ko? Kay ginhimo mo ang imo bahin para sa akon. Ano yang mahimo ko para sa imo? Abyan. Yes, tuod na luwas na ta. Kaya ang kaluwasan ginhimo sang Dios pinaagi kay Kristo Jesus. Kaya karon ka na luwas na kita, ano yang aton? Mapungko na lang kita, mamati, mapasaway, kag mapauli? No. Mahimo kita sang aton bahin. Himuon naton. Kung wala kita nakahimo last year, himuon naton sini nga tuig. Para sa Ginoo, hindi para sa tao. Hindi para sa kay kung sino, hindi para sa Ginoo. Kagkatapusan, verse 21. Kabayeng ang Dios sang pagidait, maghatag sa inyo sang tanan nga maayo nga butang, nga inyo ginakinahanglan, agod matuman ninyo ang iya kabubuton. Nagkabayeng nga paagi kay Hesukristo, himuon sang Dios sa aton ang iya nahamutan, kag sa kay Kristo ang himaya nga wala sing katapusan. Habyan, siling naton tagaay balor, tagaay balyo. Ang ginhimo ni Kristo sa imo, makamahala. Then, siling niya, engage to the Lord's equipping. Magpakigbahin. No? Siling niya, to finish each year strong in faith. Nakabay matapos na to ng every year, nga malig-on kita sa pagtuo. Nga wala, nagakalingkang, kag pinakamanami abyan siningaga. Kabay nga ang Dios ang pagidait,
maghatag sa inyo sang tanan nga maayo nga butang nga inyo ginakinahanglan. O na, pag ginatagaan gid man kita sa Ginoo, no? Hindi ba? Di ang pamangkot ya. We do our best sa aton nakabuhi to reflect nga may Kristo kita sa aton nga tagipusoan. Nahimo taman bala. Abiyan, always remember, grasyas ang Dios nga nakalabot kita karon. Grasyas ang Dios nga aari kita karon. Grasyas ang Dios nga tubtob karon buhi kita. Kabay pa as we enter this new year sa aton nakabuhi. Kabay pa nga na-fix na ang aton pagtuo, na-fix na ang aton mata sa pagsunod kay Kristo Jesus nga may pagtuo nga wala sing pagpangduduha. Kagabay pa biyan nga kung paano ang yagugma nga ginpakita sa aton. Kabay pa nga aton gugma. Ipakita naman sa Ginoo ang matutuod nga pag-alagad kag pagkabuhi sining bag-o nga tuig nga ginhatag niya sa imo sa akon. Kabay pa sugdan taton tuig nga may katutom una sa pagsimba, may katutom sa pagpangamuyo, may katutom sa paghimo sang buluhaton sang Dios sa matag adlaw sa aton kabuhi. Always remember, only by God's grace nga ara pa kita subong makakita ka makaginawa. Kung wala ang grasya sang Dios, wala kita mahimo. Kani abyan sa matag adlaw nga tanan, hindi pagibaliwala ang Dios sa imo, sa akon, sa aton kabuhi. Amay nga langit nun, madamo nga salamat sini nga aga sa imong pulong. Kabay pa ini nga makapahanumdom sa amon. Kagabay pa Ginoo sini nga tuig, may pagbag-ugid sa amon nga kabuhi. Kag kung sa una Ginoo nagapawala na lang kami. Kung ikaw lay, ang tanan ginasalig tugan namon sa imo sinigid nga tuig sa pangalan ni Kristo Jesus nga amon Dios ka personang manuluwas. Amen. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Happy birthday sa tanan nga naga-birthday sining adlaw. Kag belated happy birthday sa tanan nga nag-birthday kagapon in advance happy birthday sa tanan nga maga-birthday buwas. Ang akong pangamuyo nga Ginoo magapakamayo sa inyo. Kag hindi man pagkalimti ang kaayo sa Ginoo sa inyo sa tagsa ka mga kaboy. Happy birthday. God bless you. happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy. Okay, sa liwat mayong nga aga kag madamo gid nga salamat sa inyo pagupod kag happy new year sa aton tanan. Good morning sa kay Ma'am Pantonia Roslyn. Good morning Pastor. Please greet sa akon pinalangga nga mama kag papa akon kids maternal family kag kay Pastor BJ Alfonso upod sa Iyaman family sa Lumbia Baptist Church. Salamat Pastor sa pagtamyaw. God bless. Thank you so much gid no. Dira iya sa may Lumbia Baptist Church. Kag Ma'am Silami Flores Maynay. Good morning Pastor. Have a blessed Friday. Thank you sa Word of God watching here in Upper Balyo. Bahati good morning da sa inyo. Merry Happy New Year dira sa inyo. Alomro Galiantes Zima. Good morning Pastor Midis. God bless. Good morning man. God bless. Pastor Gerardo Chicago Jr. is watching. Good morning. God bless. Aileen Batonial. Good morning Pastor. Happy New Year. Agi didlaw man ta sa imo programa nga amo ang pulong sang Ginoo. God bless. Thank you so much. Kag Mary Ann Ilumba Kasuyon. Good morning Pastor. Good morning man. Thank you so much. And then Ma'am Miss Orbito Anilo. Good morning Pastor. God bless you more sa tanan nga nagapalamati. Salamat gid sa pulong sang Dios. Thank you so much for watching. Pastor Roy Kalumag. God bless pray. Amen. Pero tini akon nga upari ni no. Ining pinakagwapo gid sa amon. Good morning na sa imo pray. God bless. Pastor Junaber Tabligan. Pastor, good morning. Thank you so much. And God bless you also. Happy New Year gidara sa imo. Nang Nikki Toledano, good morning. Nung Nonik Toledano, good morning. Manay Bilma, good morning. Kasi tanan-tanan dira, no? May aga sa nagapamati sinigid nga aga. Gladys Mami Dizailo, good morning, Pastor. Happy New Year. God bless you, ministry.
Thank you so much. Ari na nga mon nga boss, no? Pastor Joyd Praba. Gwapo nga tingog, kay gwapo man ang gahambal. Happy New Year, pre. Mati lang kami, di ba? Pati di ka mo subong nga pamati man. May nga galanda sa imo, pre. Kag sakay tay Carlos Praba, na Edna Praba, good morning. Sakay nung Armando Bianan, may nga aga man, kay sakay manan nila, may nga aga gid, no? And then Patunya Roslyn, good morning, Pastor, and Happy New Year, everyone. God bless. Thank you so much. And also, Barbicho Diana, good morning, Pastor. God bless us all. Happy New Year. Thank you so much for watching. Nung GC Nicolas Ortega, good morning, Pastor. Happy New Year. Happy New Year, man. Noel Cesar, good morning, Pastor. Happy New Year. Back to work naman ko karon na sa akong trabaho. Kapita, Pastor, ba mo nang maayo mo? Basta agaron ta kapi daw, hindi kita nakabalibat. Tiway kita da. Good morning sa tanan-tanan nga nagaupod nga nagpag-upod sa aton sini nga programa sini nga aga. Happy New Year. Good morning sa kay Izada Rosario. Good morning, Pastor. Good morning. And to all the members of Bantayan B Fellowship Baptist Church, good morning sa inyo tanan. Thank you so much sa praying. Kag gapasalamat kita nga nakabalik kita sa mga aga bisan paano. Hope and praying sige-sige ng aton nga live kada aga. And hope and praying ang aton internet mahimunan. Tiway man sang posible kung magdangop kaya sa Ginoo mo, no? Sige. Ladis Mami Dizailo, thank you, Pastor, for the word of God. Thank you so much sa kaga Mamer na Kitanilia Cabalero is watching. Good morning sa mga nag-share sa aton live. Salamat gid sa inyo. Kag hindi ka mo malipat, ang aton nga live makita nyo man sa aton nga YouTube channel. Please subscribe sa aton nga YouTube channel, Arnel Midis, no? Makita yun sa aton YouTube kay gina-upload ni gaga live makita nyo man kita sa aton nga YouTube channel. So salamat gid, kita naman kita buwas nga adlaw di si Mawar the same station. Ang inyo ko boss nga lagad sa kanginan, Pastor Arnel Midis sa Bantayan B Fellowship Baptist Church. Good morning and God bless and Happy New Year sa aton tanan. Salamat gid. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM.